अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान बली और आज का टॉपिक है जैज़ कैश का। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जैज़ कैश छाया हुआ है। हर दूसरा तीसरा आदमी जो है जैज़ कैश का अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहा है। लेकिन जहां जैज़ कैश पाकिस्तान को बेनिफिट दे रहा है, लेकिन मेरी नज़र में वहां पे कुछ नुकसानात भी जैज़ कैश की वजह से हम सबको पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैज़ कैश का अकाउंट का बैलेंस अगर आप चेक करते हैं तो 25 पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाते हैं। हालांकि में आप जबकि दुनिया के किसी भी बैंक को देखेंगे, किसी भी कंपनी को ट्रांजैक्शंस की देखेंगे कि वो अपने अकाउंट्स के पैसे चेक करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह या हिडन चार्जेस कोई भी चार्ज नहीं करता, क्योंकि कस्टमर अपना ही अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा है। तो उसको ये सर्विस प्रोवाइड करना कंपनी की ज़िम्मेदारी है, ना कि वो उसको एक्स्ट्रा चार्ज करे। तो ये इन्होंने बहुत एक गलत जो है वो पॉलिसी स्टार्ट की है कि आपने अगर अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए आपको 25 पैसे जो हैं एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता, यू पैसा में भी नहीं हो रहा, इजी पैसा में भी नहीं हो रहा, लेकिन जैज़ कैश इसको चार्ज कर रहा है। एक बेनिफिट का ले रहा है कि मेरे पास कस्टमर ज़्यादा हैं तो मैं इनसे एक्स्ट्रा चार्ज करूं। एक तो इसका ये नेगेटिव पॉइंट आ चुका है, और सेकेंडली ये है कि मैंने अपने यू पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र किए जैज़ कैश अकाउंट में। तो यू पैसा का तो मुझे कंफर्मेशन मैसेज आ गया जिसके अंदर ट्रांजैक्शन आईडी भी थी, नंबर भी था, टाइम डेट सारी डिटेल्स थी कि पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बट जैज़ कैश में उसकी रिसीविंग नहीं हुई है। वो अकाउंट जैज़ कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए ही नहीं है, वो आई ही नहीं है उसके अंदर। तो जब मैंने जैज़ कैश वालों की हेल्पलाइन पे कॉल किया तो वो मुझे कहते हैं कि हम लोग इजी पैसा और जैज़ कैश की ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं, उनका क्लेम ही नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हम लोग उनको अपने सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखें, अगर ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया के बैंक्स को देखें तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे की ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की अकाउंट्स को वैल्यूएबल देते हैं, और कोई भी उनका मसला मसाइल हो तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर लेते हैं। और कोई भी अमाउंट है उसको वो प्रेफर करेंगे कि हाँ जी येस और नो आई है नहीं है, ये नेटवर्क का इशू था या कोई भी प्रॉब्लम था, उसका कोई ना कोई वो आंसर ज़रूर देते हैं कस्टमर को, या उसके एक्सक्यूज़ करेंगे, कोई उसको बार कोई ऐसी चीज़ देंगे कि जिससे वो सेटिस्फाई हो सकता है। जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल की है, वो कहते हैं कि हम यू पैसा और इजी पैसा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपने ट्रांजैक्शन की है यू पैसा से तो आपने अपने बिहाफ पे किया, अगर आपके अकाउंट में पहुंच गई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और अगर नहीं पहुंची ना तो जज़ाकल्लाह खैर पढ़ लें, क्योंकि जैज़ कैश इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता ही नहीं है, ज़िम्मेदारी नहीं उठाता। वो कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर मेंशन है कि यू पैसा और इजी पैसा से की गई ट्रांजैक्शन की ज़िम्मेदारी जैज़ कैश नहीं लेता है। अगर आपने जैज़ कैश के अंदर डिपॉजिट किया यू पैसा या इजी पैसा से, वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं आए तो जैज़ कैश इसका ज़िम्मेदार नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपने अपनी सेंडिंग ऑप्शंस में यू पैसा और इजी पैसा की ऑप्शन दी है, लेकिन आप उनका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो पूरी दुनिया में एक अजूबा सा हो गया है। हेल्पलाइन वालों ने मुझे सीधा साफ चिट्टा जवाब जिसे कहते हैं ना वो दे दिया कि आप अपनी अमाउंट भूल लें जी, हमारी हेड से आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई हेल्प आउट नहीं है, कोई हमदर्दी का लफ्ज़ ही नहीं है, हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। यहाँ पे बात ही मुक जाती है। तो अगर अब हम लोग जैज़ कैश के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, जैज़ कैश के साथ लाखों का लेन देन कर रहे हैं, तो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? अल्लाह तवक्कल। आपकी अमाउंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो जैज़ कैश आपका रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। वो मुझे कहते हैं कि जी जब आप अकाउंट अपना एक्टिवेट करते हैं तो आप हमारी पॉलिसी पढ़ें तो उसके अंदर लिखा होगा कि जैज़ कैश इजी पैसा और यू पैसा का क्लेम भी नहीं लेता। अब ये कितने लोगों को बात पता है? किसी को भी नहीं पता। तो ये सीधा सीधा फ्रॉड है, ये सीधा सीधा धोखेबाजी है। अगर आपने बैंक सिस्टम चलाया है तो आपको जवाब देना होगा आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ से आए हैं, ये आपको जवाब देना होगा। आप ये कैसे एक्सक्यूज़ कर सकते हो कि जी हम क्लेम ही नहीं लेते? जिस भाई को मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं है वो जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनको कहे कि यू पैसा या इजी पैसा से पैसे ट्रांसफ़र किए थे, अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं, तो वो आपको ये कहेगा कि आप भूल जाएँ, आपका क्लेम ही नहीं है। आप हमें कुछ गिरबान से पकड़ नहीं सकते, आप हमें उफ भी नहीं कर सकते कि आपके पैसे किधर गए हैं।
تو یہ تو سراسر زیادتی ہے، اور یہ چیز بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، اور وہ جائز کیش کو ایسے مکھیوں کی طرح چپکے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں اس میں سے شہد نکلتا ہے۔ یہ شہد تب تک نکل رہا ہے جب تک آپ کی ٹرانزیکشن سکسیسفل جا رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ جس دن مس ایپ ہو جائے گا اس دن جائز کیش آپ کے سیدھا آپ کو جواب دے گا کہ میں اس کا رسپانسیبل نہیں ہوں۔ تو جو بینک، جو سی کمپنی آپ کا تحفظ نہیں کر سکتی یا آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ آپ نے کاروبار اور لین دین کس بہاف پہ کرنا ہے۔ تو میرا نہیں اس خیال کہ جائز کیش کو اب مزید برداشت کیا جا سکے کہ وہ اپنی اس طرح کی بیوقوفانہ جو حرکتیں ہیں، اس کی جو نان سینس ایکٹیویٹیز ہیں، جو ایک دنیا سے ہٹ کر علیحدہ سے وہ کام کر رہا ہے کہ میں رسپانسیبل نہیں ہوں۔ بھائی آپ کیسے رسپانسیبل نہیں ہیں؟ آپ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں، آپ کے مینیو میں جائز کیش اور ایزی پیسہ کی آپشن آتی ہے، آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہو؟ ایک بینک دوسرے بینک کی ٹرانزیکشن سے انکار نہیں کر سکتا، اور آپ کے ہی جائز کیش اکاؤنٹ میں اگر پیسے آئے ہیں اور آپ کو اس کا ڈیٹیلز دینی ہوں گی، تو میرے پورے پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے جو جائز کیش استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا بائیکاٹ کر لیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو میری بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، جس دن آپ کے ساتھ مس ایپ ہوگا اس دن آپ خود ہی روئیں گے، اپنے ہی خود ہی رسپانسیبل ہیں، آپ کا کمپنی کی طرف سے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں ہوگی۔ تو ویسے بھی یو پیسہ کو پریفر کریں، وہ پاکستان کی کمپنی ہے، پاکستان کا اثاثہ ہے۔ ہم اپنے پاکستانی کمپنی کو کیوں نہ بزنس دیں، بجائے کہ ہم ان چور لٹیرے ڈاکوؤں کو دیں جو ہڈن چارجز بھی ڈالتے ہیں اور منہ توڑ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں رسپانسیبل نہیں ہوں۔ بھائی آپ کیسے رسپانسیبل نہیں؟ آپ اتنی بڑی کمپنی چلا رہے ہیں، آپ نے اتنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس میں ہم لوگ لاکھوں روپیہ جمع کرواتے ہیں اور آپ ہمیں چٹا جواب دے رہے ہو، سیدھا منہ پہ جواب دے رہے ہو کہ میں رسپانسیبل نہیں ہوں۔ یہ اس طرح کی گھنڈا گردی نہیں چلے گی، اور میں عدالتوں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ایسی کمپنیز کو نوٹس لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کسٹمر اکاؤنٹ کھولتا ہے، اس میں پیسے رکھتا ہے، آپ اس کے جواب دے نہیں ہیں، آپ اس کے بیلنس چیک کرنے کے بھی چارج کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میرے پیسے ہیں، میرا اکاؤنٹ ہے، میں اس کو اپنے پیسوں کو چیک کرنے کے بھی پیسے دوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں؟ یہ چور بازاری انہوں نے لگائی ہوئی، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سارے ریٹیلرز، جائز کیش کے کسٹمرز، جائز کے کسٹمرز کی جیسے کہ پیکج لگتا ہے جائز کا، آپ نے جب پیکج کے پے کر دیے ہیں، آپ نے ٹیکس پے کر دیا پیکج کا، تو آپ ہر کال کے اوپر 12 پیسے اور 15 پیسے کیوں ایکسٹرا چارج کریں گے جی؟ وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ وہ بھی آپ کے اوپر ٹیکس ہے۔ جب آپ نے پیکج لگانے کا ٹیکس دے دیا ہے تو آپ ہر کال کے اوپر بھی پھر سے 12 پیسے 15 پیسے کا ٹیکس دیں گے۔ یہ کہاں کی گنڈا گردی ہے؟ یہ صرف جائز کیش کے اندر اور جائز کی سمز، جو کالنگ سمز ہیں، جو کالنگ پیکیجز ہیں، ان کے اوپر یہ مسئلہ ہے، اور جائز کیش نے اپنی بدماشی لگائی ہے۔ جبکہ یو فون ہو گیا، ٹیلی نور ہو گیا، زونگ ہو گیا، ان کی کال کے ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ایک بار پیکج لگا لیا ہے تو آپ کو ایکسٹرا ہڈن چارجز نہیں دینے ہوں گے، یہ صرف جائز کے اندر ہے۔ اور جائز کو لگام ڈالنے کا ٹائم آ گیا، سب مل کر یونٹی بنائیں اور اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں۔ گورنمنٹ لیول پر اٹھنا چاہیے، عدالتی لیول پر اٹھنا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کو لوٹنا بند کریں۔ جیسے سیاستدانوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، وہ سامنے تھے، یہ ہڈن چور ہیں، ان کو اب لگام ڈالنے کا وقت آ گیا۔ سب ایکٹیویٹ ہو جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ نالج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ یہ چور بازاری اب اور مزید نہیں چلے گی۔ جزاک اللہ خیر۔